magluto tamong titid, guys. Blessed Tuesday, everyone. Ayan, pataya po inyo. Lugan tayo makatatlo. Hanggang ngayon malinis yung babi. Yung tayaw. Dinuguan. Sinting po. So guys, manggisata na. Yan, isang cup ko. Simple mo. Ito pampalasa. Lara o bawang sibuyas. Kabeta na sabi-sabi. Gigisa lang natin yan. Ayan. Ayan guys. Okay ning guys. Bawang sibuyas. Ano, kabitana. Yan guys, oh. Bisata niya mo lang yan, oh. Kabeta niya yung paminta. Bibiling-biling niya. Saka may takpan, papuran niya pa. Ayan guys, after few minutes, ibiling tayo. Yung pata niya guys, oh. Guys, so yan, oh. Malambot na siguro. Malambot na ini. Yan, oh. Malambot na. Yan, malambot, guys. Oh. Ano? Yan, mana bukal. Ayan guys, di na tayong asin. Diyan tayong pampakalat. Ayan. Bayang mikalasa. Then after that, di na tayong seasoning. That's it. Kabitano ring. Then lara guys. Yan. 3. Na malara pa. Larang pamaksi. Yan. Paboran tayo pa guys. Kay kabit ko na itang itang final touch na. Luto. Ay, ayan. Oh guys, bubukal na, yan. Bubukal na guys. Kabit na ining final touch na. Ayan. Kailangan sungkebit mo yan. May tutok na ngang gugogo guys. Yan, ha. May tutok na ngang gugogo. Kasi pag cheting na namin gugogo yan, magbubuo itang lege kung kaya. Daya. Yan guys, oh. Dagdagan tayong titak danom na. Titak mong danom. Kota lumapot yan todo. Ta.
Ayan guys, oh. Walang continuous yung mag-go-go guys. Yan guys, laman tayo. Oh, bukal-bukal na guys. Ayan. Gogo tayo kanyan. Tignan kayo pang ginogonan din eh. Oh. Yaman na bukal. Mga bukal na guys, luto na ini. Yaman na, karakal na daya. Oh. Luto na guys. Yan. Luto na po. That's it.